Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allow me to introduce myself. My name is Miss Ria and welcome to English class. In the previous meeting, we had learned about wish and hope. And we had also some questions, and I was so glad that all of you could answer the questions correctly. I was like 90% of you. So in today's lesson, we are going to learn a new topic, which is about expressing compliments and congratulations. Well, before we jump right into the lesson, I'm going to tell you something important. What is that? So I'm going to tell you that English is an international language, so that it's really useful for you it's really important for you if you want to apply for a job, apply for a scholarship, and even just for like communication, or if you go abroad, you can use English as the tool of communication because it's an international language. So every country, they can speak English. I know that it's not all the people in that countries, but at least like the staff and like the service and blah blah blah, they probably can speak English. So if you can speak English, it's really useful for you in the future. So I encourage you to practice more often. Okay, let's jump right into the lesson, yeah. So today we are going to learn about compliments and congratulations. Jadi di sini kita belajar bagaimana untuk memuji dan mengucapkan selamat kepada orang lain. Nah, seperti sudah ada di kompetensi dasar ini ya, kemarin sebenarnya sudah juga Miss Ria taruh sih di PPT. Nah, di sini akan Miss Ria jelaskan lebih detailnya dan lebih khususnya untuk topik tentang expression compliments and congratulations. Nah, di sini kemarin udah belajar tentang wish and hope ya, itu sudah jelas sekali, dan kita lihat di learning objectives-nya. Nah, for the first until the third points are about your like character, like values, attitude. Jadi kalau poin 1, 2 sampai 3 itu tentang nilai, tentang perilaku ya. Jadi kalian diharapkan disiplin, kemudian komunikatif, kemudian juga bekerja sama dan sebagainya. Nah, untuk materinya kita akan belajar tentang congratulate others yang tadi sudah di breakdown menjadi yang sudah Miss sebutkan tadi ya. Okay, let's jump right into the real lesson. So here we go. So expressing compliments and congratulations. So what is the function? The function is to express surprise, praise, or admire on something or someone. Jadi di sini digunakan untuk memuji atau mengagumi, bahkan mungkin ada rasa terkejut di situ, bisa kita gunakan ekspresi ini. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, what are the expressions? Nah, kira-kira bagaimana ya ungkapan-ungkapan itu? Let's see. Oh, ternyata kalian bisa menggunakan wow, good job. Or you can say good, great. Nice try. Or you can also say nice work. Keep up the good work. Nah, ini pasti udah sering denger ya, biasanya di film atau di reality show ya. Dan kita punya what a nice dress. You were smart. That's good. Excellent. Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, how to admire or surprise in something or someone. Exclamatory sentence. Jadi kalimat seru ya. Nah, kita lihat di sini. Untuk memuji atau mengagumi orang menggunakan kalimat seru, kita bisa menggunakan what or how. The difference is that perbedaannya adalah terletak di setelah what dan how-nya. Kalau what itu diikuti dengan noun, sedangkan kalau how itu diikuti dengan adjective. Seperti contoh, what a beautiful girl she is. Nah, kalau kalian perhatikan sama-sama beautiful ya, tapi dia ada perubahan jenis katanya. Kalau di atas itu a beautiful girl itu tuh bermakna kata benda ya. Nah, bermakna kata benda. Kenapa? Karena di situ girl-nya adalah sebagai head. Nah, maka girl itu kan kata benda ya. Nah, dijelaskan dengan beautiful-nya. Ini bisa ya digunakan. Jadi menjadi what a beautiful girl she is. Ya, diingat ya. Di sini
beautiful memang kata sifat, tapi ketika dia dirangkai menjadi a beautiful girl, dia masuknya ke noun phrase, jadi bisa dikategorikan ke dalam noun. Kemudian kalau yang di bawah itu dia menggunakan, sebelum ke bawah ya, di situ ada subjeknya she, maka menggunakan auxiliary verbnya is. Jadi auxiliary verb itu kata kerja bantu, masih ingat ya, he, she, it itu menggunakan is. Sedangkan they, we, I, you itu menggunakan they, we, you itu menggunakan are. Kalau I itu menggunakan am. Nah, sekarang kita masuk ke how. Nah, kalau how ini diikuti dengan adjective. Adjective itu kata sifat. Seperti contoh di sini, how beautiful she is. Nah, setelah how itu diikuti dengan beautiful. Beautiful itu kata sifat. Kemudian diikuti dengan subjek, dan kemudian karena subjeknya she, maka auxiliary verbnya atau kata kerja bantunya itu is. Nah, contoh lagi misalkan di atas ya, yang untuk what. Misalkan, what a thick book you have. Nah, thick book. Nah, buku. Walaupun thicknya kata sifat karena ada bukunya sebagai kepalanya atau sebagai induknya, maka dia termasuk ke dalam noun phrase. Maka dia tergolong ke noun ya. Kemudian you have. Karena have itu adalah you itu, maka dia menggunakan have. Ayu Dewi itu menggunakan have ya, auxiliary verbnya have. Nah, kalau di sini bisa menjadi how thick it is. Nah, betapa tebalnya, how thick. Thick itu kata sifat ya. Kemudian it, karena it maka auxiliary verbnya is, maka menjadi how thick it is. Jelas ya, kira-kira seperti itu. Next, nah, showing surprises or prizes. Nah, tadi ya, mungkin kayak terkejut nih. Kalian ke kota besar, misalkan kalian dari kota kecil ya, misalkan kalian dari Salatiga Town, itu kan kota yang sangat kecil. Nah, kemudian kalian ke Jakarta, lihat gedung tinggi-tinggi kan. Nah, kalian bisa mengungkapkan pujian itu atau rasa terkejut itu dengan menggunakan what or how. Okay, let's read the example. What a big city. What a big city. Nah, kayak terkejut gitu. Kotanya besar banget gitu. Karena ini big city. Nah, maka itu adalah kata benda. Makanya pakai what. Sedangkan kalau yang di bawah how big the city is. Nah, big ini kan kata sifat ya. The city ini sebagai subjeknya. Makanya dia menggunakan is. Nah, kemudian how diligent the student is. Sama ya. Diligent itu kata sifat. Oke, silakan diperhatikan sama. Oke. Udah ya. Mulai paham ya, good job. Next, kita akan study the dialogues. Nah, di sini kita langsung kasih real contohnya ya. There is a conversation between Aning and Adi. Aning said, "What do you think of our new classmate, Fatima?" Adi said, "She is a diligent student." "I think so. She has never been late. She is always 15 minutes earlier before the class starts." Nah, Adi di sini menunjukkan rasa kagumnya. Is she? What a diligent student she is. Nah, coba ditebak. Kira-kira mana sih yang mengungkapkan rasa terkejut atau memujinya? Yes, that's right. Yaitu what a diligent student she is. Nah, kalau kalian perhatikan, itu what diikuti dengan noun. Nounnya dari mana nih? Student. A diligent student. Ini noun phrase. Diikuti dengan she. Nah, karena she, maka dia kata bantunya menggunakan is. Betul sekali. Perfect. Okay, next. Ali and Fahmi. You look very happy, Fahmi. What has happened? Guess what? Today is the happiest day in my life. Ali said, really? Yes, finally I got 100 on the last mathematics test, Fahmi said. Ali then answered, sorry, could you repeat what you just said? And then Fahmi said I got 100 on the last mathematics test. And then Ali, dia terkejut kan, dia senang kan temannya dapat 100. What a surprise! By the way, congratulations on your big achievement. Nah, di situ dia kan terkejut, kemudian dia tuh kagum gitu ya, maka dia mengungkapkan what a surprise. Ini kata benda ya. Kemudian dia mengucapkan selamat dengan congratulations on your big achievement. Jadi, berarti kan di situasi-situasi memang kalian mendapatkan pencapaian tertentu, kemudian mungkin kalian itu berpenampilan menarik atau seperti apa, kalian bisa menggunakan ekspresi-ekspresi yang ada di sini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah fill in the blank in each of the following dialogue with the correct expressions. After that, answer the questions. Now, after you answer the questions, please write them down on your notebook and then send it to Miss Ria ya. Kalau udah dijawab, nanti dikirim ke Miss Ria di foto ya. Oke, let's see what the question are. Nah, udah lihat ya, udah ada ininya nih pilihannya. What do you think of Uni? Rini said, I've never met such a clever student before.
I've never met such a clever student before in my life. She got 100 for almost every subject. Nah, kira-kira mana nih yang tepat nih? What? Apa nih? What? Kira-kira apa? Silahkan diisi ya. Kemudian pertanyaan yang pertama. What type of student is Yani? Silahkan jawab, di situ ada ya. Who is surprised? Oh, ini apa namanya, tersirat ya. Jadi silahkan disimpulkan. Why is she or he surprised? Nah, itu juga di situ ada ya. Silahkan dijawab, ditulis, kemudian nanti dikirim ke Miss Ria. Nah, dialogue 2. This dialogue is between Bambang and Agus. Bambang say, "Do you see what the circus man has done?" Agus say, "Yes. How could not he miss the balloon on the girl's head even though he was blindfolded when he was shooting?" What? Nah, di sini silahkan ungkapan tadi ya yang ada menggunakan what bla bla bla. Silahkan diisi apakah soalnya kata benda atau kata sifat, itu bebas ya. Jadi silahkan dikreasikan, bisa googling kata-katanya, bisa tanya temannya, saudaranya dan sebagainya. Yang penting dijawab. Kemudian pertanyaannya adalah what has the circus man done? Who is surprised? Why is he or she surprised? Nah, silahkan ya, itu ada di dialog semuanya jawabannya. Oke, nah di sini ada situasi. Silakan nanti kalian berikan ungkapan berdasarkan situasi yang ada di sini ya. You have just seen a very touching film and unconsciously you got your eyes wet. You tell your friend about it. Nah, kira-kira nih gimana nih kalian habis nonton film? Nah, filmnya itu film tentang monyet dan kalian itu nggak sadar sampai menangis. Nah, kira-kira filmnya tuh bagus apa enggak kalau seperti itu? Nah, silahkan ungkapkan. Kalau filmnya bagus, diungkapnya seperti apa, udah ada di sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, the sun is shining very brightly on Monday morning after 3 rainy days. You are much excited and have decided to take a walk. Nah, udah lama nih tidak misalkan mendung terus gitu ya, dan sekarang tuh lagi shining, lagi cerah gitu kan ya. Nah, kira-kira kalian tuh excited tentang itu. Nah, kira-kira apa yang kalian ucapkan? Cek lagi di ekspresi yang ada di sebelumnya atau ungkapan yang sudah kita bahas ya. Nah, itu saja tentang hari ini. Semoga kalian bisa mengikuti pelajarannya dengan baik dan jawab pertanyaannya semuanya ya. Dan kemudian dikirim ke Miss Ria. Ingat ya, ini ada poinnya kan 3 ya. Merangkum, menjawab pertanyaan, dan juga nanti kalian aktif di Google Meet and you will get A in English. Oke, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.